انسان کو بیدار تو ہو لے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ پونا میں بین المذاہب حسین ڈے، امام حسین اور انسانیت کے حوالے سے ایک بین المذاہب پروگرام کا اہتمام اور انعقاد مومنین پونا کی جانب سے، برادرم صادق کی جانب سے کیا گیا، جس میں تمام مذاہب کے نمائندگان شامل ہوئے اور آقا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج جناب سید صادق صاحب کے شہر پونا بے شان بہت ہی بڑے کانفرنس ہوئی، جس کا ٹاپک تھا امام حسین اور انسانیت، اور اس پر الحمدللہ ہمارے بہت سے علماء اسکالرس آئے اور کولکتہ سے ہمارے بہت ہی بڑے جو انٹرنیشنل لیول کے آڈیٹر ہیں جناب ایران کلچر ہاؤس کے ڈائریکٹر جناب امان اللہ سیادی، اور صوفی کے ایک بہت بڑے علم بردار جناب محمد معین چشتی صاحب، پوری ٹیم کے ساتھ دلی سے یہاں پہ تشریف لایا، کانپور سے کہا جائے، اور ہمارے منچر کے علماء کے پونا کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو شرکت کی، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم مقشروں کو نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو، ہر دھرم کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ امام حسین نے آج سے 1400 سال پہلے جو آواز بلند کی تھی وہ در حقیقت انسانیت کو بچانے کے لیے کی تھی، کیونکہ ان کے مقابلے میں جو یزید جیسا ظالم بادشاہ تھا وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسانیت کو ختم کر دے۔ تو امام حسین نے فقط اسلام کو نہیں بچایا بلکہ انسانیت کو بچایا، اور یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ شبیر بھائی نے بتایا کہ جو غیر مسلم نان مسلم ہے وہ بھی آج 1400 سال کے بعد امام حسین کو سیلوٹ کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة۔ امروز ما در خدمت بزرگان ادیان مختلف در شهر پونا بودیم و به نام روز حسین و انسانیت مراسمی برگزار شد. بسیاری از علمای ادیان مختلف حضور داشتند در خصوص مقام شامل انسانیت از کلام امام حسین، رفتار امام حسین، عمل امام حسین و اینکه در روز عاشورا امام حسین شخص انسانیت و همه انسانهای جهان آمد و هیچ فردی بین ادیان مختلف نیست که همه عاشق امام حسین هستند. همه تو مجلس حضور پیدا کردند و همه با شور و شوق از انسانیتی که آقا امام حسین از خودش به یادگار گذاشت و به هممون درس انسانیت داد رو در این مجلس دوستان تجلیل کردن. من تشکر میکنم از دستاندرکاران این برنامه و بنده از طرف خانه فرهنگ جمهوری اسلامی در بمبئی توی این مراسم حضور داشتم و واقعا تشکر میکنم. مراسم بسیار خوب بود، بزرگان مطالب بسیار خوبی رو مطرح کردن که انشاءالله ما در رسانه‌های ایران منعکس خواهیم کرد. حسین ڈے کی انتظامیہ کمیٹی نے مولانا صاحب اور جناب صادق صاحب مجھے اس عظیم شان پروگرام میں حسین ڈے میں یاد کیا پونے کی زمین میں، اس سٹی لان میں، اور یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ ہر مذہب کا آدمی جو ہے یہاں پر موجود ہے اور وہ اپنے آپ میں امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا ہندوستان ایک ایسا ہی گلشن ہے جس میں ہر رنگ کے پھول موجود ہیں، اور اس گلشن میں نے آ کر دیکھا کہ ہر رنگ کے پھول تو موجود ہے مگر سب کی خوشبو جو ہے وہ حسینی ہے، یعنی سب کی خوشبوؤں میں جو تاثیر ہے، جو اثر ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اس سے ایک بات یہ میسج جاتا ہے دنیا کو کہ اگر انسانیت کو یا پورے ہر دھرم کے ہر
कौन के इंसान होता है, नास्तिक क्यों ना हो, अगर इन सबों को एक नंबर बनना है किसी एक ज़ात के नाम पर, तो हर धर्म के पास वो नाम इमाम हुसैन का नाम है। तो मेरा यही मैसेज है हिंदुस्तान के अपने तमाम अवाम से और हिंदुस्तान के बाहर भी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर और उनके कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर हम सब एक जगह एक छत के नीचे जमा हों, खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारें और यजीदी सोच, यजीदी फिक्र के खिलाफ हम सब हुसैनी एक साथ होकर मुकाबला करें और यजीदी फिक्र का, यजीदी सोच का फर्क करें। आपने कहा था कि हुसैन किसी एक मजहब के नहीं है, सभी धर्म के मजहब के लोग बेशक सबके लिए है। इसके बारे में आप और क्या कहते हैं? देखिए, यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आज हर धर्म का आदमी, मैंने अभी आपको मेरी तकरीर जब आप सुनेंगे, मैंने कई लोगों के स्टेटमेंट्स पेश किए, पंडित नेहरू के, आपके डॉक्टर रविंद्र प्रसाद के, राजीव गांधी के, सरोजिनी नायडू के, इन सबों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कसीदा पढ़ा। यहाँ तक कि आज स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा कि मुसलमानों, अगर इमाम हुसैन की ज़ात हमारे पास है तो कुछ नहीं बचता। तो यानी कि हर धर्म का आदमी कहीं ना कहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंस्पिरेशन लेता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में सिर्फ इस्लाम को नहीं बल्कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी को बचाया, और उसी जमहूरियत की जो खुशबू है हमारे मुल्क में देखी जाती है। यही वजह है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में वो ऐसा मुल्क है जिसकी पहचान इमाम हुसैन की मोहब्बत है। सबसे ज़्यादा अगर इमाम हुसैन के आशिक़ाने, इमाम बारगाहें, अलम, ताज़िए, जुलूस उठते हैं, मौजूद हैं, तो वो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। आपने कहा था कि हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के छोड़े, इसके बारे में जरा डिटेल। इंसान को तो बेदार होने में वो हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपना बलिदान दिया वो पूरी मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, किसी एक मजहब के लिए। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, जो पूरे विश्व स्तरीय जो जंग में डूबा हुआ पूरा विश्व नज़र आ रहा है, अगर वहाँ पर कोई रोशनी नज़र आएगी तो सिर्फ इमाम हुसैन की शक्ल में नजर आएगी, उनके पैगाम की शक्ल में नजर आएगी। लिहाजा आज मौलाना मौसूफ असलम साहब ने जो ये जलसा रखा है, इसके ज़रिए से पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जा रहा है कि इंसानियत इमाम हुसैन का दर्स है, उस दर्स को अपना लो और पूरी दुनिया में अमन शांति हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पूरी इंसानियत के लिए है, और उसका सबूत ये है कि 1400 साल के बाद हमारे भारत और इंडिया जैसे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग इमाम हुसैन के सामने बड़े जुलूस के साथ सर झुकाते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। और मुहर्रम में हर एक दामे के दमे सुबह जिसके लिए जैसे भी हो सकता होता है वो मुहर्रम में हिस्सा होता है, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को वो पैगाम और मैसेज दिया है कि देखो, जिस तरीके से ज़िंदगी हो, जैसे भी ज़िंदगी हो, हमेशा अपने दुश्मन को अपना बनाना ये कमाल है, दुश्मन को ख़त्म करना ये कमाल नहीं है, बल्कि दुश्मनी को मार देना ये हुसैनियत है। और इमाम हुसैन जो दुश्मन भी करबला में आए थे वो भी इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं और नहीं होती। ये हुसैन डे का पैगाम जनाब मौलाना असलम साहब की क़यादत में और जनाब खालिद साहब के ज़रिए इस बेहतरीन अंदाज से पेश किया गया है। ये हमें यही मैसेज देता है कि आज पूरे दुनिया में जो दुश्मनियाँ और जो जंगें चल रही हैं उसके खात्मे का एक ही तरीका है तो उसको असलहे के जरिए नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत। ये जो प्रोग्राम है ये कितने सालों से मनाया जाता है? ये पुना की सरजमीन में तो पहली मरतबा हो रहा है, लेकिन दुनिया में हर जगह शाबान के महीने में और मुहर्रम के महीने में हुसैन डे होते रहते हैं और ये मैसेज दुनिया में आज ये हुसैन डे का जो प्रोग्राम था उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैंने एक चीज़ सोची कि मैं जो हुसैन डे जो कर रहा हूँ, मैंने क्यों ना मैं ये सोचा कि इमाम हुसैन का पैगाम है इंसानियत के, लिहाजा अपनी कौम से और हर कौम के लोगों को बुलाया है इस चीज़ में, ताकि उनको भी हम इसमें शामिल कर सकें और हुसैन का पैगाम ये पहुँचाएँ कि मज़हब से ज़्यादा इंसानियत को जोर देना चाहिए, जिसकी वजह से इंसानियत जो हमारे इंसान सबसे बड़ा इंसानियत होता है, इस चीज़ को इंसानियत को जगाने के लिए मैंने इमाम हुसैन के दर्स को मैंने काम किया और हर मुसलमान हर मजहब के कौम के लोगों को इन्वाइट किया ताकि दुश्मनियाँ दूर हों और हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम जो चीज़ कर रहे हैं इसके अंदर वो लोग भी शरीक हो जो हमारे गैर मुस्लिम हैं, जो हमारे
जो हमारे ताल्लुकात हैं मतलब से जो रखे हैं, लेकिन हम भाई समझेंगे, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम लेके काम करेंगे और इंशाल्लाह ये हम काम उनको लेके इस काम को आगे जारी सारी रखेंगे। ये पहला साल था, आगे साल भी आप आइंदा हमेशा करता जी रहेंगे इंशाल्लाह खुदा अगर चाहेगा हमारी हिम्मत देगा, हमारे ताकत देगा, इंशाल्लाह हम अपनी ये जो जिम्मेदारी है हम उलमा के जरिए इस चीज़ को जारी और सारी रखेंगे। ये उलमा का हमारे सर पे हाथ है, सायर है, हम ये चीज़ को जारी और सारी रखेंगे। थैंक यू। इसी तरह देखते रहे SNN चैनल। मेरे बात सुबह अपने एडिटर और कैमरामैन काशिफ के साथ अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।